Hi, fellas. Oh my god, nandito kami sa computer shop. Oh my god. Kasama si Shaira. Ay! Ah, yan, oh. Oh my god, taklab ever siya. Oh, may kachat siya, oh. Oh. Oh my god, oh. Wala lang, trip-trip lang bago mag-out. Okay. Hala, natutuwa ako. Kita-kita ang aking ngipin. Smile. Ganyan lang. Smile lang yung smile. Oh my god, si Shaira naman. Yo, ganda ba? Yo. Yun, ang nakahampas, oh. Bullying. Yeah, sige, i-upload ko to. Bullying. Oh, yan, bullying nga. Nangahampas. Yan. Oh. Shaira. Wala na, tapos na. Tingnan mo. Dili. Wala na yung cam. Yun. Tapos na. Balik ka na. Okay, bye.